Wala nagdahom ang tricycle driver nga si Abner Persuelo sa iyahang ginagmay nga pagtabang aduna di ay mudayig kaniya. Tulo ka bulan na ang milabay sukad libre niyang gipasakay ang nakita niyang idaran nga buta. Dili matud pa niya kini kaila apan gusto lamang niya kining tabangan. Nag-ask ko kung taga-asa siya, ano siya palin. Nga, wala may pasakay siya kay tuyok man layo lagi. Anak, ali na tay, sakay na tay kay ulan. So ano siya, sige, sir, nya pag abot dito sa palin, pagbaba niya, nako ay na pagpliti kay makita raman ang kwarta. Sa matag higayon nga iyaha kining makitaan, ginapasakay gihapon niya kini o ginahatod sa iyahang balay. Alang kaniya, dili kinahanglan nga mag-post o adunay kamera matag mutabang. Tungod kinasing-kasing matud pa ang iyahang gibuhat. Gikakurat na lang niya nga ang iyahang simpleng pagtabang nagtrending na. Suryan ako si tatay kadali, na ganina ra ko nimo nangita tay. Asa man ka siya, kuan mo sir na talang ko. Kusakay na kay hatod ta ka. Paglingkod niya sa tricycle, wa ko nag-expect na nagpaila sir Brad sa kana. Sir, vlogger ko sir ning ani ning ana, moto no kana. Siya, alaw ba ko nimo sir na picturean ta ka. Kay kuan ako, sige sir. Pero sa tinod lang wala jud ko gapa picture. Basta mutabang ko. Ang post sa usa ka vlogger nakaangko na og 1,700 shares asa gi-shoutout niya ang gikaingong driver. Sa iyahang post ni sakay matud pa siya sa tricycle ni Abner ug nihangyo kaniya ang driver nga muhunong sa kadali tungod naa siya'y pasakyon. Gidayig usab siya sa vlogger tungod luyo sa kapigaduhon. Nahimo gihapon niyang prioridad ang pagtabang. Siguro habit na gud nako ma'am since gamay bata-bata pa ko na pag nakoy makita mga ning ana ginatabangan gyud nako in a simple way lang. Sa nahitabong 72nd regular session sa Sangguniang Panlungsod, gipasidunggan si Abner Persuelo tungod sa maayong binuhatan. Gidayig siya sa katawhan o gilibre ang pamilya ni ini sa usa ka kan-anan. Sigun gani sa pipila, ang pagtabang wala nagabase sa estado sa kinabuhi, kundili sa kinasingkasing nga pagbuhat ni ini. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News.